Selamat hari Minggu semuanya. Happy Sunday, everybody. Sungguh luar biasa di mana kita bisa berkumpul bersama pagi hari ini. It is truly such a wonderful thing that we can gather together in the house of the Lord today. Ya, di Indonesia ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. In Indonesia, there is a well-known phrase that says, translate roughly as if you want to love someone, you need to get to know the person. Jadi jika saudara belum kenal saya, nama saya Intan. Saya dan Pastor Fraser merupakan pendeta cabang di Sitri The Bukit ini. So for those of us who have not met the pastors yet, this is Pastor Intan, Pastor Fraser and her Pastor Fraser, who is her husband, and her are the campus pastors at C3 The Bukit here. Jadi hari ini kita akan masih melanjutkan tema dari hidup di dalam Kristus. And today we are continuing with our sermon theme, Living in Christ. Dan minggu lalu Pastor Fraser berbicara tentang hidup di dalam Kristus melalui firman Tuhan, dengan kuasa firman Tuhan. Last week, Pastor Fraser spoke about the power of God's word. Di mana kita harus terus berada di dalam firman itu, diperlengkapi oleh firman itu. And how we need to constantly remain in the word, to be equipped by the word. Di mana kita siap membagikan firman Tuhan dan tetap sabar menghadapi pencobaan ketika kita dan terus berpegang pada firman tersebut. To be ready to share the word and to remain steadfast in life by clinging to God's word. Dan hari ini saya akan melanjutkan dengan tema hidup di dalam Kristus melalui komunitas. And today we'll continue this theme with living in Christ through community. Jadi pertanyaannya, kenapa kita tuh harus hidup di dalam komunitas dan bagaimana kita bisa hidup di dalam komunitas? So today we touch on why do we need community and how can we live within a community. Karena tanpa kita sadari, dunia semakin mendorong diri kita kepada sebuah untuk menjadi individualistik. So this is relevant because without us being conscious of it, the world today is making us more and more individualistic. Bahkan di Indonesia yang biasanya kita dikenal dengan sangat komunal, kita mulai melihat sedikit demi sedikit perubahan terjadi. Even here in Indonesia, a country typically known for being highly communal, we are beginning to see a shift. Di mana dulu dalam perumahan kita pasti saling mengenal satu dengan yang lain, tetangga kita, anak-anak biasanya bermain sore-sore bareng-bareng atau saling berbagi makanan. Kalau ada acara pasti kita bersama-sama gotong royong. In decades past, in residential neighborhoods, everybody knew everybody. Children played together, people shared food with one another. If there was an event, everyone pitched in to help. Tapi sekarang bahkan kita sudah tinggal bertahun-tahun bersama, kita tidak saling mengenal. But now many people live right next door to one another for years without ever getting to know one another. Banyak orang yang dekat secara jarak tapi jauh secara relasi. So many are close in proximity yet are distant in terms of connection and relationship. Dan terkadang pola ini juga masuk di dalam kehidupan rohani kita. And maybe this same mentality have infiltrated into our own spiritual lives. Terkadang kita berpikir cukup untuk kita mengenal Tuhan saja, cukup bagi saya untuk berdoa sendiri saja. So we might think in our hearts, all that matters is that I believe in Jesus. It is enough for me to pray on my own. Saya cukup mendengar khotbah online atau hubungan pribadi saya saja sudah cukup dengan Tuhan. It is enough for me to listen to sermons online as long as my personal relationship with God is good. That's all I need to get by. Tentu hubungan pribadi kita dengan Tuhan sangat penting. Of course, a personal relationship with God is of utmost importance. Karena tidak ada orang yang bisa menggantikan iman percaya kita kepada Tuhan digantikan dengan orang lain. So Christianity must indeed be a personal faith because no one else can believe in Jesus on our behalf. Tapi firman Tuhan dan iman Kristen bukan hanya personal saja, tetapi kita hidup secara komunal. However, God's word reveals that the Christian faith is not merely personal, it is also communal. Tuhan gak menciptakan kita untuk menjadi individu-individu yang rohaninya terpisah, tapi untuk menjadi keluarga Allah dan tubuh Kristus. God did not save us to be isolated spiritual individuals, but to be planted into the family of God and the body of Christ. Kalau orang Indonesia kita tahu ini namanya lidi. This is a lidi. Lidi biasa kita pakai untuk nyapu, bersih-bersih. So lidi comes from the coconut leaf, the spine of it, that's lidi. Kalau lidi sendiri gampang dipatahkan. So if it's a single lidi, it is easily broken. Ya, tapi kalau lidi diikat bersama seperti ini, but if a lidi, many lidis come together like this, kalau diikat susah dipatahkan. it is not easily broken.
Because it's together, it's been bound together. Ya, nggak cuman bersama aja, tapi diikat bersama-sama. Ikatannya yang membuat ini bersatu. So there is something that binds all these ladies together. Jadi sama dengan kita, hidup dengan kita nggak hidup sendiri saja, tapi kita bersama-sama. So it is with us. We live not only in isolation, but together in community. Ya, melalui komunitas yang sehat, kita dikuatkan, kita dikoreksi, kita bertumbuh bersama-sama, dipulihkan dan dibentuk. So through a healthy community, we are strengthened, we are restored, we are shaped, we are built up. Jadi hari ini saya akan membagikan 3 hal kenapa penting untuk hidup di dalam komunitas dan bagaimana kita bisa hidup di dalam komunitas. So today we share 3 reasons why community is important and 3 ways in which we live within a community. Yang pertama, karena komunitas membawa kita untuk datang kepada Allah bersama-sama. Number 1, community means we come before God collectively as one body. Jadi Pastor Fraser tadi sudah menyebutkan sedikit di dalam perjamuan kudus. Pastor Fraser already touched upon this earlier during Holy Communion. Mari kita baca di Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. So in Hebrews 10:19 to 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way opened for us through the curtain that is his body, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart and with a full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Dasar dari komunitas Kristen bukan hanya hobi kita yang sama saja. The foundation of a Christian community is not that we share the same hobbies. Bukan karena kita cocok secara karakter atau umur kita sama semua. It is not because our personalities click or we are of the same age range. Bukan karena status kita sama atau latar belakang kita sama. It's not because we share the same status in life or come from the same family background. Tapi dasarnya adalah kasih karunia Yesus. Rather, our foundation is the grace of Jesus. Di mana Yesus sudah membuka jalan itu bagi kita semua untuk datang kepada Allah. Jesus has made it possible for us to have access to God. Karena dulu manusia terpisah karena dosa kita. Pre-Jesus, humanity was separated from God because of sin. Tetapi melalui darahnya kita disucikan, jalan itu terbuka, tabir telah disingkapkan, kita yang jauh telah dibawa untuk mendekat. But through the blood of Jesus, we have a way into the presence of God. The veil was ripped top to bottom, and we who were once far away have been brought near by the blood. Di mana kita bisa datang bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita layak, bukan karena kita lebih rohani daripada yang lain. So we are able to come before the Lord not because we are good, not because we are worthy, not because we are more spiritual than others. Bukan karena kita punya pelayanan atau jabatan di gereja saja. Not because we are involved in ministry, nor because of the position that we hold within the church. Kita bisa datang karena darah Tuhan Yesus, karena kasih karunia-Nya yang telah menyucikan kita. The only way we can come before the Lord is through the blood of Jesus because of his grace. Karena anugerahnya kepada kita. All because of his grace towards us. Dan mari kita perhatikan bahasa dari Ibrani 10 ini. Penulis tidak berkata, marilah aku menghadap Allah. Atau marilah kamu menghadap Allah. So in looking at Hebrews 10 just now, the author does not say, let me approach God or let you approach God. Tapi dikatakan, marilah kita menghadap Allah. Instead, he says, let us approach God. Bukan panggilan pribadi, tapi kita dipanggil bersama-sama untuk menghadap ke hadapan Allah. So it's not merely a personal calling, it is a corporate calling. Karena kita nggak bisa berkata, saya mau Yesus, tapi saya nggak mau tubuhnya. We cannot say, I only want Jesus, I don't want his body. Saya mau kepala, tapi saya nggak mau tubuhnya. Jesus I'm okay with, but the rest of the body I want nothing to do with. Karena Kristus adalah kepala dan gereja adalah tubuhnya. The fact is Christ is the head and the church is his body. Di mana gereja bukan sekedar gedung saja, bukan sekedar acara di hari Minggu saja, bukan sekedar tempat kita untuk datang saja. So the church is not merely a building, it is not merely a Sunday service, it's not merely a place where we come to sit. Karena gereja adalah persekutuan setiap orang yang telah ditebus oleh Kristus.
the church is a fellowship of people who have been redeemed by Christ. yang diselamatkan untuk menjadi bagian dari keluarganya. And we have been saved and we come together as his body. Sehingga kita bisa datang bersama-sama ke hadapan Allah. So we can stand together united in front of him. Kenapa komunitas itu penting? Yang kedua, karena di dalam komunitas kita bisa saling menguatkan iman kita. The second reason why the community is important is because we can strengthen one another's faith. Dalam Ibrani 10 ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab ia yang menjanjikannya setia. In Hebrews 10:23 it says, "Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful." Dalam penulis kitab Ibrani berkata, marilah kita teguh berpegang. The writer of Hebrews says, "Let us hold fast." Kenapa kita perlu teguh berpegang? Why do we need to hold fast? Karena di dalam kehidupan kita ada musim di mana yang musim sulit datang. Because in this life there will be seasons when we can barely hold on, Sulit untuk kita untuk lemah untuk berpegang. and we are weak in our grip. Ada musim di mana mungkin kita sulit untuk berdoa. Ada musim di mana mungkin iman kita terasa kering. There will be seasons when prayer seems futile, and seasons when your faith feels like it's dried up completely. Ada musim ketika kita kecewa atau ada musim ketika hati kita terluka. There will be seasons of disappointment. There will be seasons when we are wounded and hurt. Ada musim di mana rasanya kita ingin mundur. Dan musim kemana mungkin kita datang ke gereja tapi sebenarnya hati kita jauh. There will be seasons when we feel like I'm so done with this, and there will be seasons when we attend church weekly, yet our hearts are actually far, far away. Di momen inilah di mana komunitas itu penting. And precisely in such moments, community becomes vitally important. Karena ketika tangan kita lemah, seringkali Tuhan pakai tangan saudara kita yang lain untuk berpegang, membantu kita berpegang. Because when our grip of faith weakens, then God often uses the hands of fellow believers to help us hold on. Karena kita percaya Tuhan bisa menguatkan kita dengan berbagai cara, dengan doa, dengan lagu, dengan puji-pujian. There are multiple ways in which God can give us strength, be it through His Word, through songs, through prayer. Tapi Tuhan juga bisa menguatkan kita melalui orang lain. And thankfully, He also strengthens us through any other people. Di mana orang itu berkata, aku berdoa buat kamu, kamu tidak sendirian. Ayo kita jalan sama-sama. Aku tahu jalan ini berat, tapi ayo kita bersama-sama berjalan, jangan menyerah. Anyone who comes beside us and says, "I'm praying for you. You are not alone. Come, let's walk this path together. I know it is hard, but do not give up." Karena terkadang orang meninggalkan iman bukan saat itu saja, dalam satu hari mereka berpindah, So many people do not abandon their faith in one single day. tapi terjadi secara perlahan-lahan. Typically, backsliding occurs gradually. Mungkin mulai jarang hadir, jarang terbuka, Maybe it begins with irregular church attendance, nggak mau terhubung lagi, mulai dingin. followed by a loss of connection, then comes the reluctance to open up, and then coldness. Mungkin mulai jalan menjauh, dan akhirnya berpikir, ternyata saya bisa sendiri, saya tidak perlu komunitas. Then comes a sense of distancing yourself from other people, followed by the thought, I'm doing just fine without community. Karena isolasi terasa nyaman di awal, tetapi berbahaya dalam jangka panjang. Isolation initially feels comforting or liberating, but it is dangerous in the long run. Sama seperti bara api, ketika bara api itu berkumpul bersama dengan bara yang lain, maka bara itu akan tetap panas. So let's liken ourselves to a burning ember. As long as that ember remains among other embers, it stays hot. Tapi kalau satu bara itu dikeluarkan, maka perlahan-lahan akan kehilangan panasnya. But when you remove a single ember from the fire, it may continue to glow for a while, but eventually it dims and then it goes completely out. Begitu juga dengan iman kita, karena komunitas bukan hanya tempat kita bersosialisasi, tapi di mana Tuhan, salah satu cara Tuhan menjaga kita semua. It is the same way with our faith. That is why community is not merely a place for us to socialize merely, but it's also one of the ways that God watches over us. Itu alasan kenapa kita hidup di dalam komunitas, di mana kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. That's why we need to stay in community so that we can be strengthened. Yang ketiga adalah karena kita semua adalah tubuh Kristus. And number 3, we are the body of Christ. Dalam Efesus 4 menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus. Ephesians 4, the church is described as the body of Christ. Di mana di dalam tubuh kita tidak ada semua anggota yang hidup sendiri-sendiri. So no member lives on its own within a body. Ya, di mana mata nggak bisa berkata, aku nggak perlu telinga.
atau tangan ya. The eye cannot say, "Oh, I do not need you," the hand. Atau kaki berkata aku nggak perlu jantung. Or the foot cannot say, "I don't need you," the heart. Atau telinga berkata aku nggak perlu tubuh. Or the ear cannot say, "I do not need the body at all." Karena semua bagian dalam tubuh kita ini terhubung satu dengan yang lain. Semua punya fungsi, semua saling membutuhkan satu dengan yang lain. So all parts are connected and all parts have a function. Sama seperti kita semua, kita punya tujuan di dalam Kristus. Same as us, every one of us, every single one of us, we have a purpose in the body of Christ. Mungkin tidak semua harus berdiri di mimbar, tapi semua kita dipanggil untuk saling membangun satu dengan yang lain. You may not be called to stand at the pulpit, but you are called to build up one another. Mungkin kita nggak semua memegang mikrofon, tapi kita punya suara untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. You may not be called to be holding a microphone, but you are called to be a voice to encourage. Tapi mungkin tidak semua kita berdiri di depan, tapi kita punya bagian yang penting di hadapan Tuhan. And not everyone is visible like those serving at the front, but everyone is important in the sight of God. Di dalam Efesus 4 ayat 15-16, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. In Ephesians chapter 4 verses 15 to 16 it says, "Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. From Him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work." Seperti tubuh yang bertumbuh ketika semua bagian dari tubuh kita bekerja, seperti itulah juga gerejanya Tuhan. Just as a child's body grows when every part functions according to its purpose, it is the same for a community. Di mana gereja yang sehat adalah di mana kita semua mengambil bagian untuk membangun dalam tubuh Kristus. A healthy church is one in which everyone plays a part in building up the body of Di mana Christ. komunitas bukan hanya tempat kita menerima, tapi juga tempat kita untuk ikut membangun. Community is not just a place where we receive, it is a place where we participate in the building of it. Jadi bagaimana cara kita bisa berada di dalam komunitas yang sehat? So how do we live within a healthy community? Dalam Ibrani 10 dan juga Efesus 4 ada 3 cara praktis. So there are 3 practical ways drawn from Hebrews 10 and Ephesians 4. Yang pertama adalah kita mendekat kepada Tuhan bersama-sama. Number 1 is drawing closer to God together. Dalam Ibrani 10 ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Hebrews 10:22 it says, "Let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water." Di mana di komunitas kita dasarnya adalah Kristus. The foundation of our community is Christ. Karena kalau dasarnya hobi, maka komunitas akan bubar ketika sudah tidak menyukai hal tersebut, seleranya sudah berbeda. If the foundation of a community is based on a shared hobby, the community will dissolve when preferences diverge. Kalau komunitas hanya dasarnya kenyamanan, kalau ada konflik, maka akan retak komunitas tersebut. If the foundation of a community is merely comfort, then it will fracture when conflict arises. Kalau komunitas hanya dengan perasaan cocok saja, akan hilang kalau ada sebuah gesekan. If the foundation of a community is merely a sense of compatibility, then the community will vanish when friction occurs. Tapi kalau dasarnya Kristus yang mengikat kita semua Kristus, maka kita punya fondasi yang kuat, sama seperti lidi tadi diikat dengan kuat, seperti itu. But if our foundation is Christ, then it shall be infallible. Karena kita nggak berkumpul hanya karena kita cocok, tapi karena kita telah ditebus oleh Kristus. So we gather not because we have common inclinations or common interests, but because all of us, we have been purchased by the blood of Jesus. Karena komunitas bukan hanya membuat kita untuk nyaman saja atau diterima, tapi membuat kita untuk semakin menyerupai dengan Kristus. So the goal of a healthy community is not only to make us feel accepted and comfortable, but it helps us to grow to increasingly resemble Christ. Terkadang tidak hanya menghibur kita, tetapi untuk menegur kita juga. So many times a godly community does its best to comfort us, but also steps in to correct us. Tidak hanya untuk memeluk kita, tetapi juga untuk membentuk kita. It should not always embrace us and our faults, but also helps us in molding our character into more like Jesus. Kita diberikan pengingat, aku mengasihimu, tapi ada ini yang harus kita ubah. So maybe sometimes you say, I love you, but this
needs to be resolved. Ayo jangan biarkan luka ini dibiarkan terlalu lama. Ayo kita datang ke hadapan Tuhan. Let's come together. Let's pray together. Do not let this thing turn you away from Jesus. Karena kasih nggak hanya buat kita nyaman, tetapi juga menolong untuk kita untuk bisa bertumbuh. True love does not merely make us feel comfortable. It helps us to grow. Di mana komunitas yang berpusat pada Kristus nggak hanya membuat kita merasa diterima, tapi juga membuat kita untuk semakin menjadi serupa dengan Kristus. A Christ-centered community does not only make us feel accepted, but it helps us to become more and more like Christ. Yang kedua, bagaimana kita bisa berada di dalam komunitas, yaitu kita bisa saling memperhatikan dan saling mendorong di dalam kasih. Number 2, how we stay in a community is caring for and encouraging one another in love. Dalam Ibrani 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Hebrews 10:24 it says, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Tuhan panggil kita nggak cuma ada di dalam ruangan yang sama, tapi untuk kita untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. So the word of God calls us to do more than to congregate in the same space, but to truly look out for one another. Kata saling memperhatikan bukannya kita tidak peduli atau cuek, tapi memperhatikan, melihat satu dengan yang lain. So the phrase looking out for one another implies that we do not live in indifference or apathy. Kita nggak cuma datang ke gereja, duduk, mendengarkan firman, lalu pulang, tapi kita harus melihat satu dengan yang lain di sekitar kita. We do not simply come to church out of habit. We sit, we sing, we listen to the word, and then we go home without noticing the people around us. Karena kita semua punya dan membawa sebuah cerita. Because every one of us, those who come to church, we each have our own story. Coba saudara lihat kanan dan kiri saudara. Take a moment to look at your right or your left. Setiap orang yang saudara lihat adalah anak-anak Allah. So everyone here is a child of God. Setiap orang yang saudara lihat mungkin membawa sebuah pergumulan yang mungkin saudara pernah alami. And everyone faces his or her own struggles and challenges, and struggles that may in fact be quite similar to what you yourself are going through. Ketika kita saling memperhatikan, bukan artinya kita membanding-bandingkan pergumulan atau seberapa berat perjalanan hidup kita. Having said that, it is not a matter of comparing struggles, nor of measuring the weight of life's burdens or having pity parties. Dalam Roma 12 ayat 15 mengajarkan kita untuk bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. In Romans 12:15 it says, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Kita nggak bersukacita karena penderitaan orang lain atau meremehkan apa yang orang lain alami. We do not rejoice in the suffering of others, nor do we belittle what others are going through. Tapi kita melalui semuanya bersama-sama. Rather, we walk through it all alongside them. Memperhatikan bukan untuk bergosip, menghakimi, atau mencari kesalahan. So looking out for one another means not to gossip or to judge or to find fault, tapi untuk saling mendorong dan saling membangun. but to encourage one another in love. Di mana komunitas yang sehat tidak mengawasi untuk menjatuhkan, tapi untuk memperhatikan untuk menguatkan. A healthy community does not watch for ways to tear down, but looks for ways to edify one another. Dalam Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ephesians 4:15 says, instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. Dalam Efesus ini Rasul Paulus mau kita melakukan keduanya, kasih dan juga kebenaran. So Apostle Paul desires us to practice both truth and love. Karena tanpa kasih, maka akan menjadi keras. Truth without love becomes harsh. Kasih tanpa kebenaran akan menjadi kompromi. Love without truth becomes compromise. Tapi kebenaran di dalam kasih akan membawa pertumbuhan. However, truth expressed in love brings about growth. Dalam komunitas kita perlu keduanya, kasih dan kebenaran. In community, we need both love and truth. Kasih yang cukup lembut untuk merangkul, tetapi juga kebenaran yang cukup untuk membangun dan membentuk. We need a love gentle enough to embrace, yet also a truth strong enough to sharpen. Dalam Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ephesians 4:29 says, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Kita tahu bahwa perkataan kita bisa membawa
kehidupan atau menjadi alat kehancuran. We know that our words have the power of life and death. Karena satu kalimat bisa membuat seseorang untuk bangkit. A single sentence can cause someone to give up, or a single sentence can also inspire someone to get back on his or her Jadi feet. jangan meremehkan satu pesan, satu doa, satu ajakan, satu pelukan, atau satu kalimat penguatan. So do not underestimate the power of a message or the effectiveness of a single prayer or the potential of an invitation. Karena mungkin bagi kita itu sederhana, tapi Tuhan bisa pakai hal sederhana itu untuk membentuk, untuk menjadi alat pemulihan. Maybe for us it's just a simple thing, something inconsequential, but in God's hands, simple things can become instruments of restoration. Jadi coba kita pikirkan minggu ini siapa yang bisa kita jangkau, siapa yang bisa kita chat dan tanyakan, siapa yang bisa kita kuatkan. So maybe who comes to mind this week? Someone you could reach out to and send a message to. Jadi komunitas menjadi hidup ketika kita nggak berhenti untuk memperhatikan diri kita saja, tapi untuk belajar memperhatikan orang lain juga. So community truly comes alive when we stop seeking only to be noticed, but we begin to learn how to notice other people as well. Yang ketiga adalah kita setia berkumpul dan menjaga kesatuan. Number 3, to faithfully keep gathering and maintaining unity. Dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. In Hebrews 10:25 it says, "Do not give up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching." Terkadang menjauh dari komunitas bukan dimulai dari kaki kita, tapi dari hati kita. Drifting away from a community often begins not with our physical feet, but with our heart. Kita bisa hadir secara fisik, tapi hati kita sudah menjauh. A person may remain physically present, yet her heart is already distant. Mungkin kita duduk di ruangan yang sama, tapi kita nggak terbuka lagi. A person may sit in the same room, yet he has already blocked everybody out of his life. Tapi Tuhan bilang jangan menjauhkan diri, tetap datang, tetap terbuka. But God says, do not forsake the gathering. Keep coming and keep being open. Tuhan tahu kita memerlukan komunitas, kita memerlukan tubuh Kristus. Because God knows that we need community. He knows that we need the body of Christ. Di dalam komunitas juga kita perlu sebuah kedewasaan. Also, to remain alive within a community, we need maturity. Dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 3. Ephesians 4:2-3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dan saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Kenapa kita perlu kedewasaan? Karena di dalam komunitas pasti ada sebuah gesekan. Why do we need maturity? Because within any community, friction is inevitable. Mungkin ada orang yang berbicara dengan cara yang berbeda. Ada yang prosesnya lebih lambat daripada kita. There are those whose manner of speaking differs from others, or those whose ability to process things is slower. Atau ada yang pernah mengecewakan kita atau tidak memahami bagaimana cara kita berpikir atau berkata. There are those who have disappointed us and those who do not always understand us. Atau mungkin tidak meresponi seperti apa yang kita harapkan. And there are those who may not respond in the way that we expect them to. Tapi disitulah karakter Kristus dibentuk. Yet it is precisely in these moments that the character of Christ is formed. Di mana dalam komunitas kita tidak hanya menerima kasih, tetapi menjadi tempat bagi kita untuk belajar mengasihi, dan ketika kita tidak mudah mengasihi. So community is not only the place where we receive love, but a place where we learn to give love away, even when loving is difficult. Di mana rendah hati bukan artinya kita harus selalu menang. Humility means recognizing that I am not always right. Lemah lembut artinya kita nggak memakai kekuatan kita untuk melukai orang lain. Gentleness means refraining from using your own strength to inflict pain upon others. Sabar berarti kita memberi ruang bagi orang lain untuk bertumbuh. Patience means giving others the space they need to grow.
Di mana saling membantu berarti kita nggak memikirkan beban kita sendiri, tapi kita menolong bersama-sama. Mutual support means looking beyond my own burdens to consider the burdens of other Di people. mana kedewasaan tidak hanya dilihat dari seberapa banyak kita tahu firman Tuhan, tapi seberapa besar kasih yang telah kita hidupi. So spiritual maturity is measured not by the extent of our biblical knowledge, but by the depth of the love we live out. Di mana kesatuan bukan artinya kita semua harus sama sepikir dan nggak ada perbedaan. So unity does not imply that everyone must be identical. Kesatuan berarti walaupun kita berbeda, kita memilih Kristus dibandingkan ego kita. So unity means despite our differences, we choose to prioritize Christ above our own egos. Kesatuan berarti Kristus lebih besar dari perbedaan yang kita miliki. So it means that Christ is greater than our differences. Jadi komunitas yang dewasa bukan komunitas tanpa konflik, tapi komunitas yang memilih kasih, kerendahan hati, dan juga kesatuan di tengah perbedaan. A mature community is not one devoid of conflict, but rather a community that chooses love, humility, and unity amidst its differences. Dalam Mazmur 133 ayat 1, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. In Psalm 133 verse 1 it says, "How good and pleasant it is when God's people live together in unity." Firman Tuhan hari ini mengingatkan untuk kita dipanggil untuk tidak hidup sendirian. Today the word of God reminds us that we are not called to live alone. Kita dihidupkan oleh Kristus dan kita bertumbuh dalam tubuh Kristus. We have been given life by Christ and we grow within the body of Christ. Kita memerlukan komunitas karena komunitas membawa kita datang kepada Allah bersama-sama. We need community because it brings us together to come before God as a collective. Karena dalam komunitas kita bisa saling menguatkan iman kita. And mutually we strengthen one another's faith Karena kita adalah tubuh Kristus. because we are the body of Christ. Dan kita bisa hidup dalam komunitas ketika kita mendekat kepada Tuhan bersama-sama. And we live in community when we draw near to the Lord together. Kita saling memperhatikan dan mendorong di dalam kasih. We look out for one another and we encourage one another in love. Dan kita setia berkumpul bersama dan menjaga kesatuan. We faithfully gather together and preserve our unity. Jadi di mana posisi hati kita hari ini? So the question is, where does our heart stand today? Apakah kita tertanam di dalam komunitas atau kita mulai menjauh dari komunitas? Are we deeply rooted in our community or have we quietly begun to cut our ties? Tuhan manggil kita untuk kembali kepada kehidupan sebagai keluarga Allah bersama-sama. God today calls us back to a life tethered to the family of God. Jangan tunggu sampai api kita itu padam, baru kita mencari api, tapi tetaplah kita bersatu bersama-sama. Do not wait until your faith has flickered out and then come seeking reignition, but determine instead to remain close to the body of Christ. Ketika kita hidup di dalam Kristus, kita hidup bertumbuh bersama-sama. If we live together as the body of Christ, then we grow together as the body of Christ. Kita adalah keluarga Allah dan kita adalah tubuh Kristus. We are the church and we are His body. Di dalam komunitas, Tuhan membentuk kita untuk semakin menjadi serupa dengan Dia. This is where God molds us into the reflection of Christ.